Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is me again. Dito, mag-unboxing data ron sa atong yarn na order from Shopee. Nagbudol ko sa Shopee. And then, so, kay tungod na hurot-hurot akong yarns. So, mag-unboxing tarong yarn. Okay. Unboxing with me. Charot. Kamera good ni. Ayay. Patay na. Abis o gapil. So, ayan. This is yarns for my kanang coin first nga lemon. Kaning yellow is for lemon. Paano ni siya kanang milk cotton yarn, so ako pa ni siya i-try og himo o gama dayon nalisod pa niya blihan so lisod gani magkuputag camera o niya mag-abli di na nga abis ang uban. Okay, so ayan. Diba, limpyo kaya kung kutsyon. Sinsyain na kay all the time. Maninda pagkabuntag. Muna siya. So, ma-order ni siya. I ordered 8-ply polyester and milk cotton yarn. So, thank you for watching. See you next time. Bye-bye. Love you.